नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची मोर आउ एक ब्लॉग को दिनर तो गोटे ब्लॉग छाड़ी थी आज मुझे बिरियानी करी चलन देखा बापा को मो भाई मामू समस्त को मामू को इनवाइट करी मुझे मामू कल 2टा बेले आसब आज बिरियानी हबार अच्छी तो कौन हम बोली से जान नथिले किंतु मुझे कही तो आज बिरियानी करी केमती कौन लगुच चल पचार बापा जहाँ हेले भी बोर टे माछ प्रिय तो सीटी भाजुची और बापा ये खाई दौरान तो देखो ये चिकेन मैरिनेट कर रखिदे दहीरे टिके पानी हो तो पकई देची बाकी ये मसला भी रेडी तो चलतु पूरा रेडी हो बाटण आमर ताकि चिकेन गोला गोली कर रखीदे तो बर्तमान गाधे जी गाधे सब देखिए बापा तो ये दौरान बिले बिले पूरा समस्त चिकेन फिकेन दौरान एपटे चलती तो सब चिकेन फिकेन रखीदे निजन ये पूरा लंबा लाइन कर बसी जाइए बापा को खाइले खाଇବା दौरान बोलिए खाଇବା पाखे बस बो तार ये कहूँ पाख पाखे मोर बिरियानी चाउल माने भात बसी जाइए ताकि एपटे प्रेसर कुकर सब आम प्रिपेरेसन हो प्याज भी कटा हो सब प्रिपेयर हो मैरिनेट हो जाए चिकेन तो ये चिकेन भी हो खूब कम समय रे तो तापर आम सब खाइबा मिसिकी और चलते गाइस एबे हमर चिकेन हो जाइए ये दम है पर सीझी फास्ट बापा मामू आम भाई की खाइबा को देदेलु बोर मोर मो भौणी तापर लास्ट को आम 3 जन खाइबू लास्ट तो लास्ट वीडियोटा मुझे करें आम जो खाऊँ तो बाकी ये वीडियोटा खाली करदे मैंने खाई सारा पर आम खाइबू तो पचारे मामू केमती कौन होता बापा कहीं ए भाया केमती आउ टिके पानी आउ टिके पानी मोर ठंडा पूरा ओके बढ़िया फर्स्ट टाइम बोला पक्का बढ़िया मो गेलुआर खाइबा भात अल्प आउ माछ झोल आलू सब सब गोले गाले के नहीं खाइबा देदेबा गरीबर सुना थाली कदली पत्र आलो नेबी केमिति धनी धइलु आ गेलु एड देबा ना हां गछ ये ओ जन आसपाई कौन भोजी अच्छी आ 50 टा खंडे ने आम पार दौरान बारे सब गछ अच्छी गेलु अच्छी आपण मानक जार किसी दरकार हम ताहले किंतु आम डिस्ट्रिक्ट आसिया पड़ो आम गाँव को आसिक नाक पड़ो तो आपण मैंने खाईदेव खाइबार किए डरे ना फ्री रे दे देबे उपन्यास आपन को व्यूज जाउनी आ 30 टा ना देखिबे जदी व्यूज जाए जदी आपण मानक पाखरे वीडियो पहुंच जाए ताहले जदी देखु थांते ताहले आपन जदी दरकार पड़े ताहले आसी 50 को उपन्यास आपन को काई फ्री हो जिवो नियोटा हला हां नहीं जाई थाओ आ एक्स्ट्रा भी 2-3 ये मो मामू घर मां से जाऊँगी आम गाई पेटे जो बेबी अच्छी देखापी मास है कौन है कौन ना तो बहुत लेके जाऊँगी
ଗେଲୁ ବି ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍। ବୋଉ ଏବେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଖାଇବାକୁ ବାୟା ଆଣିକି ଏପଟେ ବାୟାକୁ ମା ବସିଛି ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲିଦେଲା ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଗୀତ ଗୁରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେ ତ ରହୁଛି ମାମୁଁ ଘରେ ବେଳେବେଳେ ଆଉଛି ଖାଲି ଆଜି ଟିକେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଛି ଆସିଲେ ଗୀତ ବୋଲିବ। ମା ଗୀତ ବୋଲିବୁନି ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବୁ ହେଲା ହଁ ବୋଲିବୁ ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ମୋ ମା ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ବୋଲିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ହେବ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଶୁଣେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଆସୁନି ଭାବୁଛି ଏଇ 6 ମାସ ପରେ ତାପରେ ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ମୋ ମା ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ମା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆମର ଗାଈର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମା ସବୁ ଦେଖେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଣିଷ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ମା ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଏ ଯେଉଁ ଦିଏ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ମା ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ବି ମିଳେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ମିଳେ। ଏଇ ମୋ ମା ସବୁ ତାକୁ ଆସିଛି ଡେଲିଭରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ଭିଉ ଦେଖେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସବୁ ମୁଁ କେତେ ଖେଳୁଥିଲି। ଏଠି ଆମ ଗଡ଼ିଆଟେ ଅଛି ସେପଟେ ପଛପଟେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏଠି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲାଗିଛି ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଏଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବେ ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବାପା ତମେ କଲ୍ କରୁଛ ମୋତେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଆଧରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଗେଇଦେଲେ ହଅନ୍ତା। ଆଉ ଛୋଟ ବି ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଗୁରା ହେଇଛି ନେଇଯିବାକୁ କାମ କରିଦେବା। କଳା ତୁଳସୀ ବି ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛୁଅନ୍ତିନି ଚାଲ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ସବୁ ଆସନ୍ତି ବି ଯାହାର ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।